أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين আরেকটু বেশি ভালো হবে, বরাবর দেওয়া যাবে, ক্যামেরা আরো সোজা হবে তোমার, বুঝছো? ক্যামেরা লড়বি লাই, বুঝছো? আর ব্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছি, ঠিক আছে? وقال لهم خزنتها ক্যামেরা ধরো, سلام عليكم একবারে শুনে দেবে। وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.